सकारात्मक चिंताधारा ही सबुबेले सफलता आनी देइथाए। नमस्कार दर्शक बंधु, मु देवाशीष। आज पुणी थरे मन को परिवर्तन कला भली एक सुंदर कहानी। आजिर कहानीटी जड़े रजांकर। से रजांकर कौनसी पिलापिली नथिले। रजांकर भी बयसर अपराह्न समय एबे तांकर कर्तव्य सी ए राज्य पई जड़े परवर्ती राजा देवे। प्रथमे निजे ए विषय रे मंत्री मानक सहित कथा होइचंती। मंत्री कहिचंती, महाराज आपण कौनसी पोष्यपुत्र ग्रहण करबा अपेक्षा आपणको मंत्री मानक मध्य ही जनक राजा घोषित कर दियंतु। किंतु राजा ए प्रस्ताव रे राजी होई नांती। सेतिरु जणे कहिचंती, महाराज तबे आपण कौनसी प्रतियोगिता रखंतु, जे जितिबो ताकू राजा घोषित करदेबे। कथाटी राजा को मन को पाइची। राजा कहिचंती, नाई सेमती कौनसी प्रतियोगिता न करी साधारण इंटरव्यू रखिबा। जी भी आसीबो मो सहित कथा हेबो एमती साधारण भाबे, आ मो कथा होई कि जानि जिबी कि किए ए राज्यर राजा हेबा पई योग्य कि नाही। यार भितरे आउ जने कहिचंती, तबे आपण कौनसी क्राइटेरिया रखंतु। राजा कहिचंती, नाई सेमती भी कौनसी सीमा रेखा नाही। राज्यर कौनसी भी व्यक्ति आसी मो सहित इंटरव्यू दे पारिबे। आउ इंटरव्यू रे जी सिलेक्शन हेई पारिबे मु ताकू ही ए राज्यर राजा घोषित करबी। एबे ए जो इंटरव्यू देवा कथाटी धीरे धीरे सारा राज्य रे प्रसार होई गला। गाँरु सहर सबु आड़े प्रचार होई गला। ए राजा इंटरव्यू नौचंती, जे इंटरव्यू रे सिलेक्शन हेबो से ए राज्यर राजा घोषित हेबो। तो एबे सारा अंचल रे कथाटी जेतेबेले व्यापी जाईची, विभिन्न अंचल जो माने इच्छुक थिले राजा हवा पाई राजांको पाखको आसीचंती इंटरव्यू देवा पाई। एक छोट गाँ रे जने पिलाटी थाए। अल्प बयस युवक बयस पिलाटी चाषबास करे। ताकू जेतेबेले ए कथाटी जना पड़ीची, से निज बापा को जाई कहिची कि बापा मु भी थरे राजांको पाखको जाईथांती इंटरव्यू देवा पाई। बापा कहिचंती, देख बाबू इच्छा होची तो जाई पारो, किंतु मते लागुनी किछि होई परिबो। पिलाटी कहिची, थरे चेष्टा तो करिके देखे, चेष्टा करिबारे असुविधा कोठी। घर लोके मानि जाइचंती। पिलाटी इंटरव्यू देवा पई प्रस्तुति नैची। किंतु समस्या एया कि पिलाटी पाखरे किछि भल कपड़ा नाही। तो एमिति छिंडा फटा पिंधि राजांको पाखकु तो जीवाटा ठीक होबनी। राजा भाबिबे कोन। पिलाटी मने मने चिंता करबाकू लागिची। से निज बापा को कहिची, बापा किछि पैसा जोगाड़ होई परिबो कि हले भल कपड़ा किनि थांती। घरे सेमिति पैसा भी नथिला। बापा आउ करिवे कोन। तथापि पिलाटी एथिरे निराश होइनी। निज सांग मानक ठारू पैसा उधार आनिची। मनरे स्थिर करिची ना जेमति भी हो से इंटरव्यू देबाकू जिवो। बहु कष्ट रे पैसा जोगाड़ करी भल एक जैकेट किनिची। पुराना पैंट शार्ट थिला, भल से सफासफी करची। आ तापरे से नुआ जैकेट पिंधि बाहरी पड़ीची राज दरबार। गोटे गोटे पादरे आगे चलची राजधानी आड़कू। मनरे हजारे प्रश्न बाची। कौन केमती इंटरव्यू नेबे, कौन प्रश्न पचारिबे, एमिति एमिति केते कथा सब मनरे उंकी मारुथाए। जाऊ जाऊ राजधानी रो पाखापाखी होई जाइथाए। सेइटी रास्ता रे जने भिकारी देखा हुए। रास्ता कड़रे बसिथिले। शीत दिन थाए, बहुत ठंडा पड़िथिला। से भिकारी जनक पाखरे सेमती किछि घोड़ीबाकू वस्त्र न थाए। शीतरे पूरा थरहर हेउथिले। एबे से भिकारी जनक से पिलाटी को कहिचंती, बाबू मते किछि सहाय्य करि परिबो? घोड़ीबा पाई मते किछि व्यवस्था कर दै परिबो? ए शीत आ सही होउनी। एबे से पिलाटी पाखरे तो आ किछि नथिला। पैसा तो आनिनी। निज खाइबा पाई रास्ता रे अल्प बहुत खाइबा धरि के आसी थाए। किंतु एथिरे तो किछि काम हेबोनी। यांकू किछि घोड़ीबा दरकार। एबे निज पाखरे कहिले सेई जैकेट खंडिक थाए, जोंटा को बहुत कष्ट करी अन्य पाखरे उधार नै जेमती सेमती करी आनी थाए कि राजांको पाखरे निज इंप्रेशन बढ़ाइबा पाई। भाविला राजांको पाखरे इंप्रेशन बढ़ाइबा ठारू भी ए वृद्ध जनक को सहाय्य करिबाटा एबे अधिक जरूरी। तो पिलाटी निज जैकेट खंडिक उतारी से वृद्ध भिकारी जनक देई देइचंती। पुणी पिलाटी मन को टिके शांति मिली। गोटी गोटी पादरे राजमहल आड़ को आगे जाइछि। राज दरबार को पहुंचवा आगु
ରାଜମହଲର ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜଦରବାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପଚାରିଛି ତ ସେମାନେ ତାକୁ ରାସ୍ତା ବତେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରେ ଜାଗା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ବାବୁ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କର, 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଜା ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ। ପିଲାଟି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ନିଜ ପୁରୁଣା ଜାମାଟିକୁ ନଜର ପକାଉଥାଏ। କିଏ ଜାଣି ରାଜା ଆସିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଭାବିବେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାରି ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଥାଏ। ତଥାପି ଏଠାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଥରେ ଭେଟ ହେଇକି ଯିବି, ନହେଲେ ବାପା ପଚାରିବେ ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଏତିକି ତ କହିପାରିବି କି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଥିଲି ଆଉ ରାଜା କ'ଣ କହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, ପିଲାଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଥାଏ। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ କି ଇଏ ଘଟୁଛି କ'ଣ। କାହିଁକି ନା ସେ ରାଜା ଜଣକ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ବରଂ ସେଇ ଭିକାରୀ ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପିଲାଟି ଆଉ କ'ଣ କହିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ବାସ୍ ଇସାରା କରି ପଚାରିଛି, କ'ଣ ଆପଣ ସେଇ ଯିଏକି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ? ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ହଁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛ, ମୁଁ ସେଇ ଭିକାରୀ ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇଥିଲ। ଏବେ ପିଲାଟିକୁ ଟିକେ ସାହସ ହୋଇଛି। ପଚାରିଛି, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲେ କାହିଁକି? ଇଏ କେମିତିକା ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ନେଇଥିଲେ? ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ବାବୁ ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ଭାବିକି ତୁମ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ତମେ ସେଇଆ କରିଦିଅନ୍ତ। ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତ ମୋତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ରାଜା ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତମ ପାଖକୁ ଭିକାରୀ ସାଜି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତୁମର ଅସଲି ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ଶୀତ ଦିନ ଶୀତରେ ଥରୁଥିଲି ସେଠି ଭିକାରୀ ବେଶରେ। ତମ ପାଖରେ ବି କେବଳ ଏଇ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ଘରେ ତୁମର ଆହୁରି ଅଧିକ କପଡ଼ା ଥିବ। ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜର ସେଇ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟିକୁ ଫେରସ୍ତ ନିଅ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଘୋଷିତ ହେଲ। ୟୁ ଆର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍। ପିଲାଟି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ମୋତେ କିଛି ପଚାରି ବି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ କେମିତି ତରିକା ମୋତେ ରାଜା ଘୋଷିତ କରିବାର? ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ତୁମର ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରୁ ମହାନ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ନିଜର ବିନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିପାରେ ଆଉ ବଦଳରେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିନଥାଏ, ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ପାଖରେ ନଥାଇ ବି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଥାଏ, ୟାଠୁ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଆଉ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ। ମନେ ମନେ ତ ଠିକ୍ ଏମିତି ଜଣକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ଯିଏକି ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କୌଣସି ଜାତି, ବୟସ ବା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିନଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ୟୁ ଆର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ନାଓ। ଏଇ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଉ କି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିଲାଗି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି କିଛି ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବନ। ପଇସା ତ ସମସ୍ତେ କମାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ କମେଇବାକୁ ଲାଗିଯିବେ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏକ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ତାକି ଆମକୁ ବି ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।